वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, जलस्रोत खात्याक 759 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 491 कोटी रुपया कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर आसात. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर भितरल्या वाठारांतले जलाशय आनी उदका स्त्रोत सांबाळून आमी विकसीत करतले. सभापती महोदय, म्हादईचो प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आसा आनी आमी म्हादईची राखण करपा खातीर आमचे सगळे यत्न बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन करीत आसात. गोंयांत प्रवाह स्थापन जावपाक हे आमच्या खातीर एक फायदेशीर गजाल आसा. सभापती महोदय, बार्देश महालांतल्या उदकाच्या गरजो पुराय करपा खातीर आमटणे धरणांतल्यान विशेष रॉ वॉटर पुरवण करपी एक पायपलायन घालून एक अद्वितीय उपक्रमाची कल्पना राबयल्या. तशेंच साळ ह्या गांवांत शापोरे न्हंयचेर बराज आनी 250 MLD रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन बांदून म्हज्या सरकारान तिळारी कालवो बंद आसल्यार लेगीत उत्तर गोंयच्या अखंड उदक पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर 75 लाख क्युबिक मिटर उदकाक सांठोवणो दवरपाची येवजण आंखल्या. राज्यांतली उदकाची पुरवण सुदारपा खातीर 691 कोटी रुपयाच्या सकयल एनेक्शन ई हातूंतल्यान दिल्ले प्रकल्प हांव घेतल्यात. इट इज एन strengthening and lining of the Tilari irrigation project, which is approximately, it is an left bank main canal 70, right bank main canal and Sakli distribution canal. It is all together. तेजा उपरांत बाकीचे सगळे आमटणे साळ धुमाशे हितून करून सगळे ऑल टुगेदर 691 crores अप टू कलंगूट पुराय उत्तर गोंया खातीर. सभापती महोदय, हांव पायप्ड ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडटा. अशा तरेचो प्रकल्प डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स तर्फे आमी सांखळी मतदारसंघांतल्या सुर्ला गांवांत चालीक लावन 45 हेक्टर जमीन लागवडी खाली हाडपी यशस्वी जाल्यात. वेगवेगळ्या गांवांत शेतकऱ्याक शिंपावळ केल्ल्या उदकाचो प्रवाह परतून वापरपाक मेळचो, कालव्याची वाड आनी सूक्ष्म नळांतल्यान इरिगेशन करून उदकाचो आर्थीक वापर वाडोवपा हेच्या खातीरच हो उपक्रम आसा. सभापती महाशय, बेकायदेशीर बोरवेल मारपी लोकांचेर दंडात्मक कारवाय जातली हाचेर ह्या सभागृहाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेक हांव गवाय दितां. सभापती सर, राज्यांत उदक पुरवण जाळे वाडोवपाच्या हेतून शिंपणावळ उद्देगीक आनी पिवपा खातीर सुमारे 15 TMC उदक सांठोवपाच्या हेतून 6 नव्या धरणाच्या बांदकामा खातीर प्री फिजिबिलिटी स्टडी करपाचें म्हज्या सरकारान थारायलां. स्पीकर सर, फॉर एक्शन प्लॅन ऑफ द फ्लड कंट्रोल मेजर्स राज्यांतल्या सगळ्या मुखेल न्हंयच्या ओव्हरांचो अदमास आनी ओव्हरांच्या वाठाराचे नकाशे तयार करपा खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीच्या पालवान म्हज्या सरकारान अभ्यास सुरू केला. सभापती महोदय, फिजिबिलिटी स्टडीच्या अदमासा प्रमाण 1000 कोटी रुपया परस चड खर्च येवपी सकयल दिल्ले नवे प्रकल्प ह्या वर्सा सावन हातात घेवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच 2047 मेरेन गरज भागोवपाच्या खातीर सगळ्या तालुक्यांतले रॉ वॉटरचो फावातो पुरवणो सुनिश्चित करपा खातीर राष्ट्रीय एजन्सी संस्था वरवीं अभ्यास करतले. सकयल दिल्ल्या प्रोजेक्ट इट इज अ 30 MLD रॉ वॉटर सप्लाय एट IDC पुणे, परत 30 MLD रॉ वॉटर सप्लाय एट द बोनवेल लेक पणजी. तेच्या उपरांत कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बंदारा इन द लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शिरोडा आनी फोंडा, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बंदारा अक्रॉस द मादय रिवर एट द सोनाळ आनी उस्तें 70 हांगासर. तेच्या उपरांत 20 MLD हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट स्टेशन एट द साळावलीम डॅम सांगे आनी फ्लड कंट्रोल मेजर्स एट द बिचोली सांखळी आनी लेक इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट इन द बार्देस आनी केपें सालसेत.